बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़याइली मदद वलसर न्यूज़ के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। अशराए सादिक़ आले मोहम्मद के सिलसिले में मुल्क भर में मजालिस व जुलूसों का सिलसिला। पिंड गाखड़ा हज़ारा में जाफरी हाउस से जुलूस ताबूत की बरामदगी। सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी की शिरकत। मातम व पुरसदारी में हाज़री। तफसील इस रिपोर्ट में। कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी के कायम करदा आलमी अशराए सादिक़ आले मोहम्मद के मुनासिबत से दीगर छोटे बड़े शहरों में मजालिस शहादत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रहा। इस मुनासिबत से ताबूत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम मलक मीर अफजल जाफरी और खुर्शीद हैदर जवादी के ज़ेर एहतमाम पिंड घाकड़ा खानपुर रोड जिला हरिपुर में मुनअकिद हुआ। जुलूस अज़ादारी में सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा आगा हुसैन मुक़द्दसी ने उलमाए किराम और दीगर अमायदीन के हमरा मातमी जुलूस में शिरकत की, तबरुकात की ज़ियारत की और मातमियों के साथ मिलकर अज़ादारी में हिस्सा लिया। इस मौका पर अज़ादारों से अमायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश तमाम मसाइल का हल कुरान और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद में मुज़मिर है। फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के एहसानात आज भी पूरी इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा पर सायाफिगन हैं। खानवादा सैयद फिदा हुसैन शाह काज़मी के ज़ेरे एहतमाम दरबार सखी लुत्फ़ अली शाह मशदी चूड़ हरपाल से अशरे सादिक़ आले मोहम्मद के आगाज़ पर ताबूत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। इस मौका पर मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे दीगर मुकर्रिरीन के अलावा अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के एहसानात पूरी दुनिया पर साया फिगन हैं। जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, यूनान और रोम की तहजीबें दम तोड़ चुकी थी, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की हकीकी तालीमात और इस्लाम के सच्चे एतकादात वाज़ेह किए और इस्लाम के पैगाम को आफात व हवादिस से महफूज रखा। उन्होंने कहा कि 15 शवाल हजरत हमजा बिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यौम शहादत की भी यादगार है, जिन्होंने जंग ओहद में जाम शहादत नोश करके इस्लाम की लाज रखी। उन्होंने कहा कि हजरत हमजा शहीद मोहसिन इस्लाम हैं, जिनकी मजलूमाना शहादत पर हुजूर अकरम ने गिरिया फरमाया। मजलिस अज़ा के बाद जुलूस ताबूत हाली रोड वेस्ट्रिज से गुजरता हुआ दरबार सखी शाह प्यारा काज़मी अलमशदी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर मरकजी मातमी हैदरी दायरा जवार, मातमी संगत सखी शाह प्यारा, मातमी संगत दरे बतूल, मातमी संगत फिदाए हुसैन, मातमी संगत गुलामान अबू तालिब ने मातमदारी और पुरसदारी में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मजहबी मातमी तंजीमों दीनी इदारों के ज़ेर एहतमाम मजालिस अज़ा और ताबूत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए। दरबार आलिया से लुत्फ़ अली शाह काज़मी रावलपिंडी से जुलूस ताबूत की बरामदगी। मजलिस अज़ा का इनेकाद। हैदरी मातमी दायरा रावलपिंडी, मरकजी मातमी संगत रावलपिंडी, मातमी संगत दरबार सखी शाह प्यारा की ज़बरदस्त पुरसदारी। जुलूस दरबार सखी शाह प्यारा पर इख्तिताम पजीर। तफसील इस रिपोर्ट में। कुरान नातिक हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के कायम करदा आलमी अशरे सादिक़ आले मोहम्मद के सिलसिले में मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मजालिस अज़ा और ताबूत के जुलूस बरामद किए गए। इस मौका पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पिसरान राजा अनवार हुसैन शहीद के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह मुसाफरा शाम गुलबर्ग ग्रीन में मुनअकिद हुई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा बशारत हुसैन इमामी ने खिताब करते हुए उसवे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की पैरवी को दौरे हाजिरा के मसाइल और मुश्किलात का हल करार दिया। उन्होंने कहा कि पाराचिनार में दहशत गर्दी के दिल खराश वाक़े पर हर मुहिब्बे वतन खून के आंसू रो रहा है। सानहे के जुडिशल इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाए, जो मुकम्मल तहकीकात करके पसे पर्दा मुहर्रिकात सहूलतकारों को बेनकाब करे। शोहदा के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। मुतासरा खानदानों की कफालत के लिए मुलाजमतें फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि सादिक़ आले मोहम्मद ने मुश्किल तरीन दौर में इल्म की शमा रोशन रखी। उन्होंने इस अहद का इजहार किया कि मिशन विला आज़ाद दीनी हुकूक के हुसूल के लिए पहले की तरह सरबराह तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी के हुक्म पर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मजलिस अज़ा से अल्लामा अली नासिर हुसैनी तलहाड़ा, जाकिर सकलैन अब्बास घल्लू, जाकिर इकबाल हुसैन शाह, जाकिर लियाकत हुसैन समंदवाना, जाकिर सैयद बदर इकबाल हुसैन, जाकिर सैयद बदर इकबाल हुसैन शाह और दीगर जाकिरीन और वाइज़ीन ने भी खिताब किया। इख्तिताम मजलिस मातमदारी हुई, जिसमें मुख्तलिफ मातमी दस्तों ने पुरसदारी में हिस्सा लिया। रावलपिंडी में सानहा पाराचनार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी, सूबाई सदर अल्लामा बाकिर नकवी का खिताब। सानहा पाराचनार के मुजरमों को कानून के शिकंजे में लाने का मुतालबा। तफसील इस रिपोर्ट में।
मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा तहरीक नफाज फ़िक़ह जाफरिया पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी अल्लामा सैयद कमर हैदर जैदी, सूबाई काउंसिल पंजाब के सदर अल्लामा सैयद बाकिर अली नकवी और मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर सैयद समरुल हसन नकवी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में सानह पारा चिनार में असातिज़ा की बदतरीन दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरकाए रैली से खिताब करते हुए अल्लामा बाकिर अली नकवी ने कहा कि इल्म दुश्मनों का असातिज़ा पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। उन्होंने पाराचिनार सानहे के मुतासिरीन के अहले खाना से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि पाराचिनार सानहे के मुजरिमों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अल्लामा बाकिर नकवी ने हुकूमत पर जोर दिया कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब रद्दुल फ़साद की तर्ज पर मुल्क भर में शिद्दत पसंद अनासिर की सरकोबी के लिए ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही शदीद मुआशी मसाइल में उलझा हुआ है, ऐसे में अगर दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ तो मसाइल कई गुना बढ़ जाएंगे। अल्लामा बाकिर नकवी ने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत पाने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दहशत गर्दी के रास्ते में आहनी दीवार करार दिया। अशरा सादिक आले मोहम्मद के प्रोग्राम्स अकीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर। मजालिस अज़ा में मज़ारात जन्नतुल बकी की तामीर का मुतालबा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के कायम करदा अशरा सादिक आले मोहम्मद के प्रोग्राम्स 25 शवाल को अकीदत व एहतराम और इस अहदो पैमान के साथ इख्तिताम पजीर हो गए कि रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और पाकीज़ा सहाबाए कबार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अरफा व आला अहदाफ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौका पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया और ताबूत के जुलूस बरामद हुए। तहरीक नफाज फ़िक़ह जाफरिया पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो में खिताब करते हुए कहा कि दामन रसूल से दूरी आले रसूल और पाकीज़ा सहाबे कबार की तालीमात से इन्हिराफ की पादाश में उम्मत मुसलमा मसाइब व आलाम से दोचार है। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले वतन अजीज पाकिस्तान में दीन की असास और अक़दार को भुला दिया गया है, जिसकी वजह ईमान की कमजोरी है। नुमाइंदगान इलाही के असूलों को मिशल राह बनाकर तमाम मसाइब व आलाम, मुश्किलात, बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने परचम सदाकत को बुलंद किया। आपकी सीरत मिशल नूर है। उन्होंने आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो मशाहिर के मुनहदम किए गए मज़ारात की अज़मत रफ्ता की बहाली के अहम मसले पर तवज्जो दें और इस ज़िम्मन में अमली इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि जन्नतुल बकी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम समेत औलाद रसूल, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबाए कबार और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ारात को मिट्टी के ढेर बना दिया गया। इस्तेमारी कुव्वतों ने इस्लाम के खिलाफ वो काम मुसलमानों से करवाए जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। जब खुद मुसलमान अपने मुकद्दसात खुद गिराएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत दूसरा कौन उनकी तबाही पर बोलेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान मशाहिर इस्लाम की जिंदगियों को मिशल राह बनाकर मसाइल से निजात पा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे। उन्होंने वाज़े किया कि हम उस वक्त तक सराबाए एहतजाज रहेंगे जब तक मकामात मुक़द्दसा की अज़मत रफ्ता बहाल नहीं हो जाती। अशरा सादिक आले मोहम्मद के इख्तिताम पर मजलिस अल मुवद्दत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम अली मस्जिद से मरकजी जुलूस ताबूत बरामद हुआ, जिसमें अशरा सादिक आले मोहम्मद कमेटी के अमायदीन, मातमी सलारों और बानियान मजालिस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कबल अज़ीं मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने कहा कि छठे जानशीन रसूल हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वसीले से मुरादें मुस्तजाब, मरीज शिफायाब होते हैं। जुलूस ताबूत इमाम बारगाह ज़ैनुल आबिदीन में ख़िताम पजीर हुआ। इमाम बारगाह कसर खदीजतुल कुबरा इस्लामाबाद में अल्लामा बशारत हुसैन इमामी ने मजालिस अशरा सादिक आले मोहम्मद से खिताब किया। दरियसना TNFJ की मरकजी अशरा सादिक आले मोहम्मद कमेटी के दफ्तर में मौसूला इतलात के मुताबिक कोयटा, कराची, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, जेहलम, सियालकोट, चकवाल, भक्खर, DI खान मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, खानेवाल, खैरपुर, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, दादू, शिकारपुर, ठट्ठा समेत दर्जनों शहरों में अशरा सादिक आले मोहम्मद की मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनके इख्तिताम पर ताबूत सादिक आले मोहम्मद बरामद हुए और मातमदारी की गई। अफवाज पाकिस्तान की तौहीन के पीछे गैर मुल्की एजेंडा कार फरमा है। IMF से छुटकारे के लिए सीरत अबू तालिब अपनाई जाए। 21 मई 85 को मिल्लत जाफरिया की फतह की यादगार मूसवी जुनेजो मुआहिदा है। इस मुनासबत से तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी का कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। तफसील इस रिपोर्ट में।
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کی توہین کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا کار فرما ہے۔ ذات جماعت کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی۔ حکومت IMF کا پیچھا چھوڑے، معیشت اور قومی وقار بچانے کے لیے شیب ابی طالب کی راہ اختیار کی جائے۔ عقیدہ اور وطن سے محبت پیروکاران موسوی کے خمیر میں شامل ہے۔ کسی طاقت کو پاکستان کی نظریاتی بنیادیں کھوکھلی نہیں کرنے دیں گے۔ کل عدم تنظیموں کو ریلیف دینے کی خبریں تشویشناک ہیں۔ ملکی سالمیت و یکجہتی کے لیے مضر پنڈورا باکس کھولنے سے گریز کیا جائے۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہ کی جائیں۔ اسلامی ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے شیطانی طاقتیں مضطرب ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سینے پر سجا تحفظ نظریے کا تمغہ ہمیشہ باعث افتخار رہے گا۔ کراچی ٹارگٹ کلنگ میں کل عدم جماعتوں کی باقیات ملوث ہیں۔ حسینی محاذ ایجوٹیشن نہ کیا جاتا تو نظریہ پاکستان پر مہلک وار کامیاب ہو جاتا۔ موسوی جنیجو معاہدہ بانیان پاکستان کے تصور کا آئینہ دار اور مذہبی آزادیوں کا ضامن ہے۔ سانحہ پارا چنار کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں نہ ہونے دیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا جیسی بیٹیوں کی قربانیوں کے سبب دین اسلام کے پیغام کو جاویدانی حاصل ہوئی۔ مضبوط پاکستان کے لیے تمام مکاتب کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حسینی محاذ کے پرامن ایجوٹیشن کے نتیجے میں 21 مئی سن 85 کو جنیجو حکومت اور TNFJ کے درمیان طے پانے والے موسوی جنیجو معاہدے کی منظوری کے 38 سال مکمل ہونے پر یوم نگہبان رسالت و یوم عظمت نسواں کی مناسبت سے عزاخانہ معصومہ قم میں منعقدہ تحفظ نظریہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ ازلی دشمن بھارت کے لیے پاکستان کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ 76 سال سے تاریخ گواہ ہے کہ دشمن نے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر حربہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ آج بھی دشمن قوم میں تفریق ڈال کر نظریہ پاکستان کو باطل ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہر سازش اور حملے کے بعد دو قومی نظریہ مزید نکھرا۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ حسینی محاذ ایجوٹیشن پرامن جدوجہد کا بے مثال درس ہے۔ حسینی محاذ برائے شیعہ مطالبات کے 8 ماہ پر مشتمل ملکی تاریخ کے سب سے طویل اور بڑے پرامن ایجوٹیشن سے 14,000 شیعہ سنی برادران کے علاوہ 8 عیسائیوں نے بھی رضاکارانہ گرفتاریاں پیش کی، لیکن نہ کسی شہری کی ریڑھی الٹی اور نہ کوئی دکان جلائی گئی۔ مکتب تشیع میں بے چینی کے خاتمے کے لیے 21 مئی سن 85 کے جنیجو موسوی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کیا جائے۔ آغا مقدسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میلاد النبی عزاداری سید الشہداء دین مصطفیٰ کی روح ہیں۔ ہم زندگی، جان، مال سب قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین و شریعت کی روح سلب نہیں ہونے دیں گے۔ تحفظ نظریہ کانفرنس سے علامہ بشارت حسین امامی، علامہ قمر حیدر زیدی، علامہ شفیع الحسن کاظمی، مفتی باسم ظاہری، ابو علی مہدی، حسن کاظمی، عمار یاسر علوی، علامہ اجلال حیدر، علی اجود نقوی، محمد عباس کاظمی، پروفیسر سمر الحسن، حاجی مختار شاہ، علا حیدر، شوکت عباس جعفری، ذوالفقار علی راجہ، ذاکر مطیع الحسن، ذاکر امجد کاظمی، اماد علی جعفری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ اسلام و پاکستان کے نظریے کے تحفظ کے لیے سیرت حضرت ابو طالب و کریمہ اہل بیت پر چلتے ہوئے عملی جدوجہد امانت و دیانت کے ساتھ جاری رہے گی اور وطن عزیز کے اتحاد و یکجہتی اور اپنے عقائد و حقوق کے بارے میں نہ پہلے سوزہ بازی کی اور نہ کسی کو کرنے دی جائے گی۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام ولادت باسعادت سید البطحہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام پر محفل میلاد کا انعقاد۔ ساقی الحجاج حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شرف کی عکاسی کرتا خصوصی کیک جشن میں مرکز نگاہ رہا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضیٰ میں ام البنین WF کی محفل میلاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے تیار کردہ کیک میں رسول خدا کی پناہ گاہ جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا عکاسی کی گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں چاہے زمزم کی سقائی کی منظر کشی کی گئی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار سے روشن صراط مستقیم کو دکھایا گیا جس کی منزل خوشنودی خدا و معصومین ہے۔ ام البنین WF کی نگران اعلیٰ کی رہنمائی میں تیار کردہ خانوادہ رسالت و امام
قیامت کے ایام شہادت پر تابوت و شبیہیں ہوں یا ایام سعید پر کیک اور سٹیج اپنی مثال آپ ہیں۔ خداوند عالم دختران قوم کی تربیت اور رہنمائی کے لیے آقائے موسوی کے قائم کردہ اداروں البنین WF، سکینہ جنریشن، گرلز گائیڈ، دارالعلوم فضا للبنات کو استحکام عطا فرمائے۔ وسائل کی کمیابی اور مشکلات کے باوجود ان اداروں سے جاری فیض کا سرچشمہ قوم کے مستقبل اور نسلوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اظہار تعزیت۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی نائب صدر سید فضل علی شاہ کاظمی کی پھوپھی محترمہ 28 صفر المظفر اور 11 محرم کے بانی بابا سید لال حسین شاہ مرحوم سید صغیر حسین شاہ کی ہمشیرہ سید تنویر شاہ کاظمی، سید توقیر شاہ کاظمی، سید توصیف شاہ کاظمی کی والدہ کی نماز جنازہ دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ اذان بعد احاطہ دربار چوڑ ہرپال راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں سنی شیعہ اکابرین، علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان اور ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران، مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ورثہ کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔